बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, नमरूद के सर में मच्छर कितने सालों तक घुसा रहा? जवाब है 400 साल तक। सवाल है, वो कौन सा कीड़ा है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसे तुलुओ गुरूब और जवाल के वक्त पढ़ना जायज है? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल, उस जगह का नाम बताएं जहां जाने के बाद दुनिया का हर बंदा बहुत पछताता है। जवाब है कब्रिस्तान। सवाल है, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब है रात के आखिरी हिस्से में। सवाल है, पहाड़ और परिंदे किस नबी के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले किस नबी ने किया था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाल किस फरिश्ते ने काटे थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, रूह जिस्म से कितना अरसा पहले पैदा की गई? जवाब है 2000 साल। सवाल है, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कहां कत्ल करेंगे? जवाब है ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबुल लुद के पास कत्ल करेंगे। सवाल है, कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? जवाब है जंगे बदर के दिन को। सवाल, कुरान मजीद में वजू करने का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ? जवाब है सन 5 हिजरी में। सवाल है, किस शहर में मुसलमानों ने जिजिया की रकम जिम्मियों को वापस की इसलिए कि वो इनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे? जवाब है हमस। सवाल है, किस नबी के ज़माने में शराब इजाद हुई थी?
जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब है हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मस्जिद नबवी की मेहराब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खुलफाए राशिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़माने में मस्जिद नबवी की मेहराब ना थी। ये मेहराब सबसे पहले वलीद के ज़माने में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी। सवाल है, मर्दमशुमारी का निज़ाम सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया था? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, नमाज असर कब तक अदा की जा सकती है? जवाब है गुरूब आफताब से कबल तक। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब है गरम खाने में। सवाल है, वो कौन सी हालत है जिसमें हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब है नमाज की हालत में। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? जवाब है चेचक की। सवाल है, अल्लाह पाक एक जर्रा ईमान ले जाने वाले को कितनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे? जवाब है इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, जाफर तैयार को तैयार क्यों कहते हैं? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरिश्तों के साथ उड़ते हुए देखा है। सवाल है, हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन 2 बार उठेगा? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जवाब है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के तमाम नबियों में प्यारे और महबूब नबी हैं और तमाम मखलूकात के नबी हैं। सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हाली कबीले का नाम बताएं। जवाब है बनु जहरा। सवाल है, अहद फारूकी में कौन से नए महकमे कायम किए गए?
جواب ہے بیت المال، شعبہ تحقیقات، شعبہ فوج۔ سوال ہے قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سعود۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے نماز کا۔ سوال ہے کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب ہے شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے سے۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر اپنی قوم کے غم میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے لوح محفوظ کا قلم کس چیز کا ہے اور کہاں ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا قلم نور کا ہے اور اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ سوال ہے نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے نبی اور رسولوں میں ایسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ سوال ہے وہ کون سا شہر ہے جہاں 3 سورج نکلتے ہیں؟ جواب ہے شمال چین میں۔ سوال ہے وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے رکھے ہوئے تھے؟ جواب ہے اصاف اور نائلہ۔ سوال آسمانی کتاب انجیل کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب جبل ساغر میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کو سلام بھیجا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔
سوال ہے حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب ہے 3 لڑکے، اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال ہے ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 3 جگہ پر۔ سوال ہے عتبہ کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب ہے عتبہ بن ربیعہ سردار ان مکہ میں سے تھا، جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ 2 صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی۔ سوال وہ کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال ہے کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب ہے مسجد۔ کون سی مرچ کھانے سے سانس کی تکلیف نہیں ہوتی؟ لال مرچ کھانے سے سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے معلوم ہے تورات کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی کی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ना फर्ज ऐन है और इसकी कज़ा हराम है? जवाब, नमाज जुम्मा है कि जिसका पढ़ना फर्ज ऐन है लेकिन अगर छूट जाए तो इसकी कज़ा पढ़ना हराम है, बल्कि इसकी कज़ा की जगह वो ज़ोहर पढ़ेगा। सवाल है, इस्लाम में अजान की इब्तिदा कब हुई थी? जवाब है, अजान की इब्तिदा हिजरत के पहले साल हुई थी। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मस्जिद हराम में है। सवाल है, तारीख अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में राखिल क्या है? जवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ मुराद है। सवाल है, जन्नत में किस किस किस्म की नहरें होंगी? जवाब है, पानी, शहद, दूध और शराब तहूर की। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब है 1700। सवाल, दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, सहीफा के लफ्जी माने क्या हैं? जवाब है, रिसाला। सवाल है, गज़वा बदर के सफर में मुसलमानों के हिस्से में कितने कितने ऊंट आए? जवाब है, तीन तीन मुसलमानों के एक एक ऊंट हिस्से में आए। सवाल है, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में मद और वक्फ निशानात किसने वज़्या किए? जवाब है, खलील बिन अहमद फराइदी ने। सवाल है, कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? जवाब है, 40 साल। सवाल है, किस सहाबी जिनके मुसलमान होने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन से सहाबी को सैयदुल कुर्रा कहा जाता है? जवाब है, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो।